परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द 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 परमशिवोऽहम् ॐ
परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द 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 परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द
स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा ॐ जय नित्यानन्दा स्वामी जय जय नित्यानन्दा लोकनाथ स्थिरकाशो भगवान् Nityananda. Before we begin the Pratyaksha Paduka Puja, we request everyone to declare the following declarations with integrity and authenticity. If you agree to the following declarations, please say yes loudly. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that the cosmic energy exists. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that His Divine Holiness Swamiji is a Chinmaya Vigraha, the embodiment and the representation of the very cosmic energy. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that whatever I offer to His Divine Holiness Swamiji during the Pratyaksha Paduka Puja will reach the cosmic source of energy directly. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth of So Namaste that even when I worship, I am Him. Let us now enter into the Pratyaksha Paduka Puja. Please take some flowers in your hands and keep your hands in the Namaskara Mudra in front of your heart as we enter into the Guru Vandanam. ॐ नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं सन्पातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरी पराशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ललाटे त्रिपुण्ड्रीनिटिलकृतकस्तूरीतिलकः स्फुरन्मालाधारस्फुरितकटिकौपीनवसनः दधानो दुस्तारं शिरसि फणिराजं शशिकलां प्रदीपः सर्वेषाम् अरुणगिरियोगी विजयते. Next Achamanam. Now for each of the following mantras, please pour one udharani of water in your right palm and drink the water along with the chanting of the mantra internally. Om Atmatattvam Shodhayami Svadha. Om Vidyatattvam Shodhayami Svadha. Om Shivatattvam Shodhayami Svadha. Wash your right hand with cool water. Now with the base of your right hand, thumb wipe your upper and lower lip from the right hand side to the left hand side twice. Om Ham Hridayaya Namaha. Wash your right hand with cool water. Now with the tips of your right hand, index finger, middle finger, and ring fingers joined together, touch little above your upper lip, then below your lower lip. With the tips of your right hand, index finger, and thumb joined together, touch your right nostril, left nostril,
With the tips of your right hand, ring finger and thumb joined together, touch your right eye, right ear, left ear. Wash your right hand with still water. Now, with the base of your right hand, thumb, and the little fingers joined together, touch your navel, your right chest, left chest, and with all the fingers of your right hand joined together, touch the crown of your head, your right shoulder, left shoulder, your heart center. Now, please take some flowers in your right hand and allow the fists of both your hands to be clenched into your palms, and with the knuckles of the middle fingers of both your hands, tap the sides of your head along with the chanting of the mantra. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. The next is pranayama. Now, as the Samhita mantras are being chanted, closing the right nostril, inhale slowly through the left nostril. Once you have inhaled fully, close both the nostrils and hold the breath inside as long as possible. Once you can no more, hold, exhale through the right nostril alone, very slowly. ओम हम ईशानमूर्धाय नमः, ओम हिम तत्पुरुषवक्त्राय नमः, ओम हम अघोरहृदयाय नमः, ओम हिम वामदेवगुह्याय नमः, ओम हम सद्योजातमूर्ते नमः, ओम हम हृदयाय नमः, ओम हिम शिरसे नमः, ओम शिखाय नमः, ओम हिम कवचाय नमः, ओम हम नेत्रेभ्यो नमः, ओम हस्ताय नमः, ओम हम ईशानमूर्धाय नमः, ओम हिम तत्पुरुषवक्त्राय नमः, ओम हम अघोरहृदयाय नमः, ओम हिम वामदेवगुह्याय नमः, ओम हम सद्योजातमूर्ते नमः, ओम हम हृदयाय नमः, ओम हिम शिरसे नमः, ओम हम शिखाय नमः, ओम हिम कवचाय नमः, ओम हम नेत्रेभ्यो नमः, ओम सहस्राय नमः, ओम हम ईशानमूर्धाय नमः, ओम हिम तत्पुरुषवक्त्राय नमः, ओम हम अघोरहृदयाय नमः, ओम हिम वामदेवगुह्याय नमः, ओम हम सद्योजातमूर्ते नमः, ओम हम हृदयाय नमः, ओम हिम शिरसे नमः, ओम हम शिखाय नमः, ओम हिम कवचाय नमः, ओम हम नेत्रेभ्यो नमः, ओम सहस्राय नमः. Now touch your right ear with your right hand once. Now keep the flowers in your left palm and close it with your right hand, and keep both your hands at the right height, sitting with your head, neck, spine in a straight line. Create the conscious will to enter into this experience of Pratyaksha Paduka Puja. Om ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव प्रीत्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परम शिव प्रीत्यर्थं च शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये विकारिनाम संवत्सरे उत्तरायणे लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर ऋतौ मीनमासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां शुभतिथौ हिरवासरयुक्तायां कृत्तिका नक्षत्र प्रीतियोग भद्रकर्ण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री कैलासोन्नतद्वादशान्त श्यामलापीठारूढ श्री मीनाक्षि सुन्दरेश्वराभिन्नस्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपानलब्ध दिव्यज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्र श्रीमत् परमशिव करुणा समद्विगत मुक्तामय चतुरश्रया नगीयमान छत्र चामर श्री चिन्ह काहलादि समस्त बिरदा वल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सत्यो निर्वाण दीक्षा व्यापवर्ग वर्ष विश्राण जीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पाण्ड्य महाराज गुरु क्षपण शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणा नरहार्ह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद् वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्तृ सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्यवाचक स्वामी नाम अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धित श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ त्रिनवत्युत्तर द्विशतम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्यमंगल नित्य कल्याण नित्य रचित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्त्रे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र
भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेनेत्याद्यनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ति परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक धर्म शासन सूर्य वंश प्राप्त सर्वज्ञपीठ पुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणी पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्णपीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वगुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत् सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रील श्री भगवत श्री नित्यानंद परम शिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थम तेषां पादारविन्दयोः भक्तिर्थं गुरुकृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थं क्षेमस्थैर्यवीर्यविजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणामभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं समस्तपुरुषोक्षान्त्यर्थं समस्तमङ्गलवाप्त्यर्थं भगवत् श्री नित्यानन्द परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञानवैराग्य जीवमुक्ते प्राप्त्यर्थं च श्री नित्याधीश्वर समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिव अवतारभूत श्री सर्वदेव देवी स्तुत्य भगवत् श्री नित्यानन्द परमशिव प्रत्यक्ष पूजां करिष्ये. Wash your hands with the water. Now please take the bell in your left hand and ring the bell by turning the bell just to the bell. And keep your hands in the Purna Mudra in front of your heart as we enter into the Manasa Puja. ॐ हृत्पद्ममासनं दद्यात् सहस्रारच्युतामृतैः पाद्यं चरणयोर्दद्यात् मनस्तु अर्घ्यं निवेदयेत् तेन अमृतेन आचमनीयं स्नानीयं तेन च स्मृतम् आकाशतत्त्वं वस्त्रं स्यात् गन्धस्यात् गन्धतत्त्वकम् तं प्रकल्पयेत् पुष्पं धूपं प्राणान् प्रकल्पयेत् तेजस्तत्त्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्यात् सुधां बुधिः अनाहतध्वनिर्घण्टा वायुतत्त्वं च चामरं सहस्रारं भवेत् छत्रं शब्दतत्त्वं च गीतकं कृत्यमिन्द्रियकर्माणि चाञ्चल्यं मनसस्तथा मेखलां पद्ममालां पुष्पं नानाविधं तथा मायाद्यैर्भावपुष्पैः अर्चयेद्भावगोचरम् अमायं मनहङ्कारम् अरागम् अमदं तथा अमोहकम् अदम्भं च अद्वेषात् शोभकौ तथा अमात्सर्यम् अलोभं च दशपुष्पं विदुर्बुधाः अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः दया पुष्पं क्षमा पुष्पं ज्ञानपुष्पं च पञ्चमम् इति पञ्चदशैर्भावपुष्पैः सम्पूजयेत् भगवन्तं श्रीनित्यानन्दपरमशिवम्. Offer the flowers at the feet of His Divine Holiness Swamiji. We will now enter into the Upachara Puja. The first offering is Aharam. Now please take some flowers in your right hand and offer the flowers at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om सर्वभूतान्तरस्थाय सर्वभूतान्तरात्मने कल्पयाम्युपवेशार्थम् आसनं ते नमो नमः. ॐ ह्रीमिदं स्वर्णासनं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः. स्वागतं. Welcome to Divine Holiness Swamiji. Now please take some flowers in your right hand and offer the flowers at the feet of the Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. ॐ शान्तत्वात् सर्वकर्तृत्वात् भावो परतिकारणात्
शिव उक्तो महातन्त्रमन्त्रविद्धिस्तदा शिवः तस्मै शिवाय गुरवे वीतरागतलाय वै अमेयत्वादनन्तोऽयं मजत्वाच्च प्रकीर्तितः यस्य दर्शनमिच्छन्ति देवाः स्वाभीष्टसिद्धये तस्मै ते परमेशान स्वागतं स्वागतं प्रभो अद्य मे सफलं जन्म जीवनं सफलाः क्रियाः स्वागतं यत्त्वया तन्मे तपसां फलमागतम् ॐ ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूप भगवन् श्रीनित्यानन्द परमशिव स्वागतं सुस्वागतं ते पाद्यम्. Now please take one udhani of water in your right hand and after the water repeat the Sivangari Swamiji at the end of the mantra. ॐ यद्भक्तिले सम्पर्कात् परमानन्दसंप्लवः तस्मै ते परमेशानपाद्यं सिद्धाय कल्पये ॐ ह्रीं एतत्पाद्यं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः. Now please take the conch with the argha in your right hand and offer the argha at the feet of Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. ॐ दुर्वाक्षतसमायुक्तं बिल्वपत्रं तथा परं शोभनं शङ्खपात्रस्थं गृहाणार्घ्यं महेश्वर ॐ ह्रीं येषोऽर्थः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय स्वाहा. आचमनीयम्. Now please take one udhani of water in your right hand and offer the feet of Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. ॐ मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभं गृहाणाचमनीयं त्वं मया भक्त्या निवेदितम् ॐ ह्रीं आचमनीयोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीशिवाय स्वधा. The next offering is Madhuparka. Now please take the Madhuparka in your right hand and offer it at the feet of the Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. ॐ सर्वकल्मषनाशाय परिपूर्णसुधात्मकं मधुपर्कमिमं देव कल्पयामि प्रसीद मे ॐ ह्रीं एष मधुपर्कः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय स्वधा. The next topic is Gandhailam. Now please take the scented oil in your right hand and offer it at the feet of Swamiji at the end of the mantra. ॐ स्नेहं गृहाण स्नेहेन लोकानां हितकारक सर्वलोकेषु शुद्धस्त्वं ददामि स्नेहमुत्तमम् ॐ ह्रीं इदं गन्धतैलं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय निवेदयामि. Next offering is Naniyam. Now please take only of water in your right hand and offer the water at the feet of the Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra, and please ring the bell with your left hand while doing so. ॐ इदं सुशीतलं वारि स्वच्छं शुद्धं मनोहरं स्नानार्थं ते मया भक्त्या कल्पितं प्रतिगृह्यताम् ॐ ह्रीं इदं स्नानीयोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय निवेदयामि. Next offering is Vastram. Now please take the cloth offering in your right hand and offer it at the feet of Divine Holiness Swamiji and select the mantra. ॐ निजगुह्योरुतेजसे कल्पयाम्यहम् ॐ ह्रीं इदं वस्त्रोत्तरीयं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय निवेदयामि. The next offering is Abharanam. Now please take the jewelry in your right hand and offer it to the feet of Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. ॐ स्वभावसुन्दराङ्गाय नानाशक्त्याश्रयायते सुवर्णं भूषणं तुभ्यं कल्पयामि प्रसीद मे ॐ ह्रीं इदं सुवर्णाभरणं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय निवेदयामि. The next offering is Gandha. Now please take the sandalwood paste in your right hand ring finger and offer it at the feet of the Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. ॐ शरीरं तेन जानामि चेष्टां नैव च मया निवेदितान् गन्धान् प्रतिगृह्य विलिप्यताम् ॐ ह्रीं एष गन्धः
सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः. The next offering is Pushpam. Now please take some fruit flowers near which candle is placed in your right hand and offer them at the feet of the divine Purina Swamiji at the end of the mantra. ॐ तुरीयवनसम्पन्नं नानागुणमनोहरम् आनन्दसौरभं पुष्पं गृह्यताम् इदमुत्तमम् ॐ ह्रीं एतानि सचन्दनपुष्पाणि सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय वौषटे. The next offering is Bilvapatram. Now please take the Bilva leaf near the sandal placed in your right hand and offer it at the feet of the divine Purina Swamiji at the end of the mantra. ॐ अमृतोद्भवं श्रीवृक्षं शङ्करस्य सदा प्रियं बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते सुरेश्वर. ॐ ह्रीं एतानि सचन्दनबिल्वपत्राणि सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय वौषटे. The next offering is Tulasi Patram. Now please take the Tulasi leaf smeared with sandal paste in your right hand and offer it at the feet of the divine Purina Swamiji at the end of the mantra. ॐ नमस्ते बहुरूपाय वरदमूर्तये परमात्मने स्वाहा. ॐ ह्रीं इदं सचन्दन तुलसीपत्रं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः. The next offering is Rupa. Now please take the lit incense sticks in your right hand and slowly wave towards His Divine Purina Swamiji in a clockwise manner along with the chanting of the mantra, and please ring the bell with your left hand while doing so. ॐ वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाढ्यस्तु मनोहरः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्. ह्रीं एष धूपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः. The next offering. Now please take the hand of right hand, slowly wave towards the divine Purina Swamiji in a clockwise manner along with the chanting of prayer, and ring the bell with left hand while doing so. ॐ सुप्रकाशो महादीपः सर्वतस्तिमिरापहः सबाह्याभ्यन्तरज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्. ॐ ह्रीं एष दीपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः. The next offering is Naivedyam. Now please take a three of water in your right hand and over the water clockwise over the Naivedyam and speak the peace divine Swamiji at the end of the mantra. ॐ नैवेद्यं विविधं देव शर्करादिविनिर्मितं मया निवेदितं भक्त्या गृहाण परमेश्वर. ॐ ह्रीं इदं सोपकरणनैवेद्यं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय निवेदयामि. The next offering is Paniyam. Now please take one uttrani of water in your right hand and offer it at the feet of the divine Purina Swamiji at the end of the mantra. ॐ समस्तदेवदेवेश सर्वतृप्तिकरं परम् अखण्डानन्दसम्पूर्णं गृहाण जलमुत्तमम्. ॐ ह्रीं इदं पानार्थोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः. The next offering is Pumarachariya. Now please take one uttrani of water in your right hand and offer it at the feet of the divine Purina Swamiji at the end of the mantra. ॐ उच्छिष्टमप्यशुचिर्वा यस्य स्मरणमात्रतः शुद्धिमाप्नोति तस्मै ते पुनराचमनीयकम्. ॐ ह्रीं इदं पुनराचमनीयोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय स्वाहा. Next offering is Aratrikam. Now please take the Arati in your right hand and slowly wave towards His Divine Purina Swamiji in a clockwise manner along with the chanting of the mantra, and please ring the bell with your left hand while doing so.
bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. ॐ नित्यानन्द ॐ ह्रीं एषा दीपमाला सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ॐ राजाधिराजाय प्रसङ्गिताय नमो भयामै श्रवणाय समे कामान् कामकामाय ईश्वरो परमशिवाय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं जगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे संस्थाये तं नमामि। अवं भवानि तं नमामि। आराध्यं समर्पयामि भगवच्छ्री नित्यानन्दपरमशिव शरणकमलेभ्यो at the end of the following mantra. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Akhanda Mandala Akaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ajnanatimirandhasya ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्तकर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नित्यानन्दं परमसत्यं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। पाञ्जलिं समर्पयामि भगवच्छ्री नित्यानन्दपरमशिव शरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नित्यानन्दम्। विरक्तो यौवने तीव्रं नित्या मायापाशविवर्जितः स्वामी मायापाशविवर्जितः नित्यमुक्तस्वभावोऽपि नित्यालोकानुग्रहकारणः
नचिकेशया स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा ज्ञानध्यानतृप्ताय नित्या ज्ञानध्यानदायिने नित्यज्ञानध्यानदायिने आत्मसंस्थाय सत्ताय नित्या आत्मसंस्थाय सत्ताय नित्या शरणगुणशालिने स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा ॐ जय नित्यानन्दा स्वामी जय जय नित्यानन्दा लोकनाथ स्थितकाशो भगवान् कलिकल्मषमग्नानां नित्या उद्धारणचिकीर्षया स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा सर्वदेवी स्वरूपाय नित्या सर्वदेव स्वरूपिणे नित्य सर्वदेव स्वरूपिणे विरक्ति भक्ति नैर्मल्य नित्या विरक्ति भक्ति नैर्मल्य नित्या भूति मंगलकारिणे स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा ॐ जय नित्यानन्दा स्वामी जय जय नित्यानन्दा लोकनाथ स्थितकाशो भगवान् कलिकल्मषमग्नानां नित्या उद्धारणचिकीर्षया स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा ॐ जय नित्यानन्दा स्वामी जय जय नित्यानन्दा लोकनाथ स्थितकाशो भगवान् कलिकल्मषमग्नानां नित्या उद्धारणचिकीर्षया स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा ॐ जय नित्यानन्दा स्वामी जय जय नित्यानन्दा लोकनाथ स्थितकाशो भगवान् कलिकल्मषमग्नानां नित्या उद्धारणचिकीर्षया स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा जय परमहंस श्री श्री नित्यानंद स्वामी की जय।